बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अहम मसले के ऊपर जो तालीम से जुड़ा हुआ है, और तालीम में भी ख़ास तौर पे प्राइमरी तालीम के बारे में। अगर आप देखिए, दुनिया भर में प्राइमरी तालीम पर सबसे ज़्यादा फोकस और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं स्टेट्स, जबकि हमारा अलमिया ये है कि हमारा प्राइमरी तालीम पर बहुत कम तवज्जो है। हम ज़्यादा सेकेंडरी एजुकेशन की और हायर एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन पर तवज्जो नहीं देते। यही वजह है कि इस मुल्क में आपको हायर एजुकेशन कमीशन तो नज़र आते हैं वफाक की सतह पे, सूबों की सतह पे, लेकिन आपको प्राइमरी एजुकेशन कमीशन नज़र नहीं आएंगे। और जो माशरे आगे बढ़ते हैं वो बुनियादी तौर पे अपनी बिल्डिंग्स को तामीर करते हैं। वो बिल्डिंग्स की तामीर का आगाज़ जो है आपको प्राइमरी तालीम से मिलेगा। एक बात। दूसरी बात जो है वो इंडिकेटर ये है कि देखिए, हम आज भी जीडीपी के अंदर एजुकेशन पे 2.9 से ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे। हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 तक के जो बैनुल-अक़वामी एक कंडीशंस में हमने उसमें वादा किया था कि हम कम से कम जीडीपी का 4% तालीम पे खर्च करेंगे, जो कि हम नहीं कर पाए। और अभी भी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015-2030 के दरमियान ये वादा किया हुआ है कि हम अपने जीडीपी का प्राइमरी तालीम के अंदर पैसा जो है वो बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहा। अब आप ये देखिए कि ख़ास तौर पे जो लिटरेसी का मसला है, शरह ख़वानदगी का मसला है, वो बड़ी काफ़ी हद तक, मतलब पाकिस्तान की हाफ पॉपुलेशन जो है इस वक्त इलिटरेट है। और पाकिस्तान में इस वक्त टोटल अगर आप मुझसे पूछें, लिटरेसी रेट जो है वो 62.3% है, और फीमेल का 51.8 है। इसी तरीके से अगर आप रूरल एरिया में देखें तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान का जो रूरल एरिया है वहाँ 53% है और 76% अर्बन है। और जो ख़ास तौर पे अगर आप देखिए, इसमें दिलचस्प बात वो फीमेल लिटरेसी है। फीमेल लिटरेसी हमारा डे बाई, उसको देखें, अगर आप नेशनल से शुरू हो जाएं और डिस्ट्रिक्ट्स तक आ जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ नज़र आती हैं। और आज भी मिसाल के तौर पे आप देखिए, फीमेल लिटरेसी पंजाब का जो है रूरल एरिया में आज भी 47% है, और सिंध में 25% है, केपी में 35% है, बलूचिस्तान में 26% फीमेल लिटरेसी है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि पाकिस्तान में जो शरह ख़वानदगी है, आपकी आधी से ज़्यादा आबादी इलिटरेट है। और ये ऐसे पाकिस्तान की बात हो रही है जहाँ सूबाई हुकूमतें कभी तालीमी एमरजेंसी की बात करती हैं, कभी तालीम के बड़े बड़े दावे करती हैं, क्लेम करती हैं कि हमने सबसे ज़्यादा फोकस तवज्जो जो है वो प्राइमरी तालीम पे दी हुई है। नताइज ये बता रहे हैं कि आधी से ज़्यादा आबादी हमारी इलिटरेट है। अच्छा, अब वजह क्या है? वजह यह कि हम तालीम पर एक अव्वल तो सरमायाकारी नहीं करते, बहुत कम बजट रखते हैं, फिर जो बजट भी रखते हैं वो आगे जाके उसकी कटौती हो जाती है और वो हम पैसा कहीं और ख़र्च कर लेते थे। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ स्कूल्स आज भी ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं। कमरे नहीं हैं, लाइट नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, फर्नीचर नहीं है, वॉशरूम फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, साइंस लेबॉर्ट्रियाँ नहीं हैं। आप ख़ास तौर पे रूरल एरिया में जाएंगे तो आपको बहुत ही बुरे हालात नज़र आएंगे। सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वहाँ के मुकामी वडेरों ने, जागीरदारों ने कब्ज़े किए हुए हैं। ये सारी सूरत हाल बताती है कि हमारे स्कूल जो हैं वो आज कहाँ खड़े हैं और प्राइमरी तालीम कहाँ खड़ी है, उसमें लड़कों और लड़कियों की तालीम कहाँ खड़ी है। फिर हम कहते हैं कि हमने आज की दुनिया का मुकाबला करना है, जदीदियत का मुकाबला करना है। तो जदीदियत का मुकाबला करने के लिए, आज की दुनिया का मुकाबला करने के लिए आपकी तरजीहात की तवज्जो का मरकज़ जो है वो आपकी तालीम और बिलखसूस प्राइमरी तालीम होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। फिर हमारे यहाँ कई तरह के मॉडल्स हैं, कई मदरसा एजुकेशन हैं, कई दूसरी एजुकेशन हैं, डिस्पैरिटीज़ के मॉडल्स हैं, तबकाती मसाइल हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर देखें। फिर आपका करिकुलम किस अंदाज में एडवांसमेंट की तरफ गया है, आपका टीचर्स को आपने कहाँ लेके गए हैं, आपने क्या गैर निसाबी सरगर्मियाँ पैदा की हैं। तो ओवरऑल मुझे समझ आती है कि जब हम दुनिया में खड़े होकर बात करते हैं तो दुनिया हम पे हंसती है, दुनिया हम पे सवालात उठाती है। वो कहती है कि आप इतना पैसा दुनिया से इकट्ठा करते हैं, आलमी इदारों की मदद से, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ समेत कितने इदारे हैं जो तालीम के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, सेहत पे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आप नताइज नहीं दे पा रहे। और वजह क्या है? हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट, हमारी विल ऑफ पावर वो बहुत कमज़ोर है। हमारी सूबाई हुकूमतों की तरजीहात देखें, वो नज़र नहीं आती। प्रोविंशियल तरजीहात के साथ साथ नेशनल तरजीहात देखें। फिर हमारे पास कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है जो मुकामी स्कूलों को ज़्यादा बेहतर तरीके से रन कर सके, चला सके, उनकी निगरानी को मेनटेन कर सके, वो वहाँ पे जो है जवाबदेही के निज़ाम को मुतारिफ़ करवा सके। वो हमें एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। तो मुझे बाज़ औक़ात ये सोचने में मैं मजबूर हो जाता हूँ कि अगर हमारा तालीम के बारे में ये रवैया है
تو پھر کیسے پاکستان کے مستقبل کو انشور کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیے یہ جو خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ 50% سے زیادہ لوگ الٹریٹ ہیں، ان کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کو ہم کس قسم کا مستقبل دینا چاہتے ہیں؟ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن کوئی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی اسکل بیسڈ نالج نہیں ہے، اسکل بیسڈ ایجوکیشن نہیں ہے جس میں ان لوگوں کو ٹرین کر سکیں۔ پھر جو لٹریٹ بھی ہو رہے ہیں ان کو کس قسم کی اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں، وہ ایک کرٹیکل سوالات ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم ہر وقت نئے نئے تجربے کرتے رہتے ہیں تعلیم کے اوپر۔ کبھی ہم کہتے ہیں ایک نصاب ہونا چاہیے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مدرسہ ریفارمز کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کس زبان میں تعلیم دیں گے، پھر کبھی کہتے ہیں چائنیز زبان میں بھی تعلیم دیں گے، پھر انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے کی بات آتی ہے، پھر مادری زبان کو ذریعہ بنانے کی۔ اتنے تجربے ہم کرتے ہیں اور ان تجربوں کے اندر جو ہے ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے نہ صرف وقت کا ضیاع کرتے ہیں، پیسوں کا ضیاع کرتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، تضادات کو کریٹ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی ریاست کو، حکومت کو نہیں، اسٹیٹ کو چیلنج درپیش ہے، وہ درپیش یہ ہے کہ آپ اپنے ایجوکیشن کی ری وزٹنگ کریں، اس کو ری اسٹرکچر کریں، اس کو ری ڈیزائن کریں اس کی اسٹریٹجی کو، اور ایک نیشنل پالیسی ایجوکیشن کے اوپر اور خاص طور پہ پرائمری ایجوکیشن پہ سامنے آنی چاہیے۔ آپ کے چاروں صوبوں میں 18ویں ترمیم کے بعد پرائمری ایجوکیشن کمیشن بننے چاہیے جو پورے صوبے کی ایجوکیشن کو اکاؤنٹیبل کریں۔ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ماڈل کو لائیں، وہاں ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر ایجوکیشن کو ایک کرٹیکلی ایویلویٹ کریں اور اکاؤنٹیبل کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ آدھے سے زیادہ الٹریٹ ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح کی چیزوں کے ساتھ لے کے چلیں گے، ایک اچھی پالیسی کے ساتھ چلیں گے، ٹیچرز پہ انویسٹمنٹ کریں گے، کریکولم پر انویسٹمنٹ کریں گے، انوائرمنٹ پہ انویسٹمنٹ کریں گے، مسنگ فیسلٹیز پہ انویسٹمنٹ کریں گے، تو آپ کا تعلیمی معیار بھی بدلے گا، تعلیمی ماحول بھی بدلے گا، لوگوں میں دلچسپی بھی پیدا ہوگی۔ اور یہ جو خاص طور پہ دنیا ہمیں کرٹیکل ریویو کرتی ہے اور بار بار ہم پر یہ سوال اٹھاتی ہے ایجوکیشن کے متعلق، فیمیل ایجوکیشن کے متعلق، پرائمری ایجوکیشن کے متعلق، کہ اتنے لوگ الٹریٹ کیوں ہیں، تو ہم اس کے بارے میں بھی اپنا پرسیپشن جو ہے وہ بلڈ کریں گے۔ اور میں جب کہتا ہوں کہ پاکستان میں پرائمری تعلیم میں ایک ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے، تو یہ صرف دعوے کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف نعرے کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف مینیفیسٹو کی بیسس پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے پھر ہمارے اپنے بجٹس کے اندر اس کی ریفلیکشن نظر آئے کہ واقعی پاکستان میں تعلیم کے میدان میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، صوبوں میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، ڈسٹرکٹس میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ کا نیشنل بجٹ، آپ کا پروونشل بجٹ، آپ کا ڈسٹرکٹ بجٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہو کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں خرچ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو عالیہ بجٹ آتے ہیں، وہ چاہے فیڈرل بجٹس ہوں چاہے وہ پروونشل بجٹس ہوں، تعلیم کے اوپر جو بجٹ ہے وہ سب سے کم رکھا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہوگی کہ ہم سب سے کم سرمایہ کاری کر کے بڑے بڑے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنا چاہتے ہیں تعلیم کے میدان میں، جو ممکن نہیں ہے۔ آج پاکستان کو تعلیم ایمرجنسی سمیت باقاعدہ تعلیمی تحریک جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم کو اپنی ترجیحات کا حصہ بنائیں، اور خاص طور پہ جو بچے اسکول نہیں جا سکے، بچیاں اسکول نہیں جا سکیں، رورل ایریاز میں رہتی ہیں، ان تک جو ہے نا ہمیں زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن پہنچانی ہوگی۔ یہ ہمارا چیلنج بھی ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم ایک ذمہ دار اور ترقی یافتہ معاشرہ بن سکیں گے۔